सप्तम श्रेणी भूगोल पंचम अध्याय। आज आम सप्तम श्रेणी भूगोल पंचम अध्याय व्यवहारिक भूगोल विषय आलोचना करवा। तो व्यवहारिक भूगोल कहले कौन ना आम भूगोल पढ़ी जो ज्ञान आहरण करिछु ताकू कार्य प्रयोग करिवार पद्धति को व्यवहारिक भूगोल कहा जाए। अर्थात भूगोल लब्ध ज्ञान को मनीषर दैनंदिन कार्यकलाप रे प्रयोग करिवार पद्धति को व्यवहारिक भूगोल कहा जाए। भूगोल शास्त्र एक क्षेत्र विज्ञान अर्थात यह एक फील्ड साइंस। यह कोठरी भीतर नुह बरं कोठरी बाहर विज्ञान। एथिरे विभिन्न स्थान बा अंचल संबंध रे प्रत्यक्ष भाव निरीक्षण करिबा बा अध्ययन करिवार आवश्यकता थाए। भौगोलिक तथ्य संग्रह पाई विभिन्न वैज्ञानिक जंत्रपाति बा विभिन्न प्रकार जंत्र सबू व्यवहार करा जाए। पृथ्वीर आकार बहुत बड़ होइथिबारु आमे एहार एक क्षुद्र प्रतिरूप ग्लोब बा भूगोलक एवं मानचित्र व्यवहार को भूगोल शिक्षा रे आमे व्यवहार करिथाउ। तेणु एहाकू यथेष्ट गुरुत्व दिया जाए। तुमे पूर्व श्रेणी रे एही भूगोलक एवं मानचित्र विषय रे अनेक कथा जानिछ। आमर नीतिदिनिया जीवन को पाणीपाग और जलवायु विशेष भावे नियंत्रण करिथांती। वायु तापमात्रा चाप और आर्द्रता पवनर बेग और दिग वृष्टिपात और आकाशर अवस्थारू पाणीपाग और जलवायु संबंध रे जानी हुए। एगुड़िकर मात्रा बा परिमाण जानिबा पाई विभिन्न प्रकार जंत्र व्यवहार करा जाए। तो आस एही जंत्र गुड़िक विषय रे आमे जानिबा। तापमात्रा निरूपण जंत्र। तापमान जंत्र द्वारा वायुर तापमात्रा निर्णय करा जाए। डिग्री एक करे तापमात्रा प्रकाश करा जाए। जो डिग्री तापमात्रा रे जल बाष्प रे परिणत हुए ताकू स्फुटनांक कहा जाए एवं जो डिग्री तापमात्रा रे जल बरफ रे परिणत हुए ताकू हिमांक कहा जाए। साधारणतः 3 प्रकार रो एकक द्वारा तापमात्रा मपा जाई थाए। सेगुड़िक हला सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट एवं र्यूमार स्केल। आम देश रे एकक विशिष्ट तापमान जंत्र प्रायतः सेल्सियस तापमान जंत्र व्यवहृत हेउछि। एही तापमान जंत्र रे हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस एवं स्फुटनांक 100 डिग्री सेल्सियस अटे। वायुर तापमात्रा निरूपण पाई साधारण तापमान जंत्र व्यतीत सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमान जंत्र मध्य व्यवहार करा जाए, जहा इंग्राजी अक्षर यू आकारर एक स्वतंत्र तापमान जंत्र अटे बा यू आकार जंत्र परि देखा जाए। एथिरे व्यवहृत काचनळीर बाम पार्श्व बाहु सर्वनिम्न तापमात्रा और दक्षिण पार्श्व बाहु सर्वोच्च तापमात्रा दर्शाई थाए। दिन राति 24 घंटा मध्य सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा एथिरो सहजरे जଣା पड़े। आजिकाली पाग पर्यवेक्षण केन्द्र मानकरे क्रमागत भावे तापमात्रा रेकर्ड करिवा पई थर्मोग्राफ नामक जंत्र व्यवहार करा जाउछि। एबे जानिबा वायुर चाप संबंध रे। बारोमीटर बा चापमान जंत्र द्वारा वायुर चाप निर्णय करा जाए। चापमान जंत्र साधारणतः 2 प्रकार, गोटे पारद चापमान जंत्र एवं आ गोटे आनिरॉयड चापमान जंत्र। पारद चापमान जंत्र अंतर्गत काचनळी रे पारद स्तंभर उच्चता वायु चाप सह समता रक्षा करे। एही पारद स्तंभ साधारणतः समुद्र पतन रे 76 सेंटीमीटर उच्चता पर्यंत होई थाए। वायु चाप ह्रास वृद्धि सह
ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଏହି ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ବାୟୁର ଚାପ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହାର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆନିରୋଏଡ୍ ଚାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଧାତବ ବାକ୍ସ ସହିତ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ କଣ୍ଟା ଏହାର ଉପରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଡ୍ରମ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ। ଧାତବ ବାକ୍ସରୁ ବାୟୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁ ଚାପ ବଢ଼ିଲେ ଏହା ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ବାୟୁ ଚାପ କମିଲେ ବାକ୍ସଟି ଫୁଲି ଉଠେ। ବାକ୍ସ ସହିତ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟାଟି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏହାର ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁଚାପ ସୂଚାଉଥିବା ଗୋଲାକାର ଡ୍ରମ୍ ଉପରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା ଛୋଟ ଓ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଜ, ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ବାୟୁଚାପ ମାପିବାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସଠିକତା ନଥାଏ। ପବନ ଦିଗବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ୱିଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍। ପବନ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଲମ୍ବ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ହାଲୁକା କୁକୁଡ଼ାର ଛବି କିମ୍ବା ହାଲୁକା ତୀର ରହିଥାଏ। ପବନ ବହିଲେ କୁକୁଡ଼ାର ମୁହଁ ବା ତୀରଟିର ଗୋଜିଆ ମୁହଁ ପବନ ବହୁଥିବା ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ। କୁକୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ବା ତୀର ତଳେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଚିହ୍ନ ପରସ୍ପର ସହ ସମକୋଣରେ ଦଣ୍ଡ ସହ ଲାଗି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ପବନ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହୁଛି ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ। ପବନ ବେଗମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଆନିମୋମିଟର। ଆନିମୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବନର ବେଗ ମପାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ 3ଟି ବା 4ଟି ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲାକାର ଧାତବ କପ୍ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବା ଏକ ଲୌହଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କପ୍ ଭିତରେ ପବନ ପଶିଲେ କପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୂରିଥାଏ। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ କପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବେଗରେ ଘୂରନ୍ତି। ଲମ୍ବ ଲୌହଦଣ୍ଡର ମୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି ମାପିବାର ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ କପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ପବନର ବେଗ ଜଣାପଡ଼େ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପବନ ଦିଗବାରିଣୀ ଓ ବେଗମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା। ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ବଲ୍ବ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଦ୍ରତା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବାୟୁରେ କେତେ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା। ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ବଲ୍ବ ହାଇଗ୍ରୋମିଟରରେ 2ଟି ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିକର ବଲ୍ବକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଜଳପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସାଧାରଣ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍ବ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଓଦା କୋନାରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା କାରଣରୁ ବଲ୍ବଟି ଥଣ୍ଡା ରହେ ଓ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରେ। ବାୟୁର ଶୁଷ୍କତା ଉପରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍ବର ତାପମାତ୍ରା ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଉଭୟ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ହିସାବ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସାରଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ବୃଷ୍ଟିର ପରିମାଣକୁ
ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି 12.5 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାରର। ଏହା ଭିତରେ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା କାହାଳିରେ ନିମ୍ନ ଭାଗ ଏକ କାଚ ଜାର୍ ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କାହାଳିର ନିମ୍ନ ଭାଗ ଛିଦ୍ର ଅତି ଛୋଟ ଥାଏ। ସମୁଦାୟ ତମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଆଉ ଏକ ଟିଣ ଖୋଳ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ନିମ୍ନାଂଶ ମାଟି ତଳେ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶଟି ମାଟି ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବୃଷ୍ଟି ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ପଡ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ପାଖ ଓ ଗଛ ତଳେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାପପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଇଞ୍ଚ ବା ମିଲିମିଟର ମାପ ଦାଗରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, କେତେ ମିଲିମିଟର ବା କେତେ ଇଞ୍ଚ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏବେ ଜାଣିବା ପାଣିପାଗର ଭାବି ସୂଚନା। ଆମେ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଓ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ତଥା ଆକାଶ ପଥରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଖୋଲାଯାଇ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚନା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିକଟ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗ ଅବସ୍ଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତର ପାଗ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ପାଗ ଭାବି ସୂଚନା କୁହାଯାଏ। ପାଗ ଭାବି ସୂଚନା ସାଧାରଣତଃ 3 ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନିକ ବା ଦୈନିକ ଭାବି ସୂଚନା ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡେଲି ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନା ବା ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନା ବା ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନିକ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବି ସୂଚନା ହେଲା ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ଏହା 3 ଦିନ ବା 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ହିମପାତ, ଶିଶିରପାତ, ଧୂଳିଝଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବି ସୂଚନାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଚଳର ଆଗାମୀ ମାସ, ଋତୁ କିମ୍ବା ବର୍ଷର ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ତଥା ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପଞ୍ଜିକାରେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦିର ଅବସ୍ଥିତି ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଗର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭୂମି ରୂପ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କାଗଜ ପରି ସମତଳ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ ଭୂମି ରୂପ ସବୁ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି ରୂପ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମି ରୂପର ବିଶେଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ। ଆମେ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ କାହାକୁ କହିବା ନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିଠାରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଭୂମି ରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭୂମି ରୂପର ଉଚ୍ଚତା
300 मीटरु कम थिले ताहाकू पहाड़ एवं 300 मीटरु अधिक थिले ताहाकू पर्वत कहा जाए। सेहीपरि मालभूमि समुद्र पतनरु बहु उच्चरे थिबा विस्तृत समप्राय भूमि को मालभूमि कहा जाए। एहार चतुर्पार्श्वस्थ समतल भूमि हठात ऊपर को उठी थाए, तेणु एहार चारिपाखरे ढालू अधिक, एहाको एक विस्तृत टेबुल सहित मध्य तुलना करा जाई पारे। उपत्यका दुईटी पाखापाखी उच्च भूमि रो मध्यवर्ती निम्न भूमि को उपत्यका कहा जाए। केतेक क्षेत्र में एगुड़िक इंग्राजी अक्षर यू बा भी परी देखा जाई थांती, सेतिपई एगुड़िक यू उपत्यका बा भी उपत्यका मध्य कहा जाए। यू उपत्यका मुख्यतः हिमवाह जोगो सृष्टि होइथाए एवं भी उपत्यका नदी द्वारा सृष्टि हुए बोली आमे आगरू जानिछे। गिरिपथ कौनसी पर्वतमालार शिखर मध्यवर्ती अपेक्षाकृत निम्नभूमि देई व्यवहृत यातायात पथ को गिरिपथ कहा जाए। गिरिपथ देई पर्वतमालार एक पार्श्वरु अन्य पार्श्व को जीवा संभव हुए। गिरिपथ गुड़िक समुद्र पतनरु बहु उच्चरे रही थाए। यह छड़ा भूपृष्ठरे आहुरी अनेक उच्च नीच भूमिरूप सब रही। ए समस्त भूमिरूप को मानचित्र रे सठिक भावे दर्शाइबा अति कष्टकर अटे, कारण कागज पृष्ठ दुई परिसर विशिष्ट बा यह 2 डायमेंशनल, किंतु आमर भूमिरूप सबू 3 डायमेंशनल। एथिरे दैर्घ्य प्रस्थ रही, मात्र भूमिरूप गुड़िक जेहेतु 3 डायमेंशनल तेणुक एथिरे दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता मध्य रही थाए, तेणुक ए सबू मानचित्र रे दर्शाइबा संभव हो पारे नाही। तेणु सेमानकु भिन्न भिन्न प्रणाली रे दर्शा जाइछि, जेपरिकी रंग देई एवं समोच्च रेखा प्रणाली रे एमानकु दर्शा जाई पारिछि। तो रंग प्रस्तुतिकरण कौन ना रंगर घनत्व रे ह्रास वृद्धि द्वारा विभिन्न भूमिरूप को प्रदर्शन पद्धति को रंग प्रस्तुतिकरण कहा जाए। अर्थात विभिन्न प्रकार रंग रो घनतार कम बेसी करी आमे सेही जगह मान को चिन्हट करि थाउ। मानचित्र रे उच्च अंचल को गाढ़ रंग एवं निम्न भूमि को हालुका रंग दिया जाय थाए। सेहीपरि समुद्रर गभीरता दर्शाइबा पई गाढ़ एवं हालुका रंग व्यवहार करा जाए। मानचित्र को लक्ष्य कले उपकूल ठारू समुद्र भितर को नील रंग क्रमे क्रमे परिवर्तन लक्ष्य करि पारिबो। ए क्षेत्र रे अल्प गभीर अंचल को हालुका नील एवं अधिक गभीर अंचल को गाढ़ नील रंग रे दर्शा जाय थाए। एही पद्धति रे कोनोसी स्थानर प्रकृत उच्चता तथा निम्नता सठिक भाव रे दर्शाई हुए नाही। आउ समोच्च रेखा कौन ना समुद्र पतनठू समान भाव रे थिबा स्थान गुड़ी को मानचित्र रे जोग करुथिबा रेखा को समोच्च रेखा कहा जाए। समोच्च रेखा गुड़ी को निर्दिष्ट व्यवधान रे टणा जाई थाए, जथा 50 फुट 100 फुट 15 मीटर 30 मीटर एहीपरि भाव रे। यहाँ द्वारा उच्चता तथा ढालू जानिबा संभव हुए। समोच्च रेखा गुड़ी को पाखापाखि थिले ढालू अधिक होई थाए एवं तांकर व्यवधान अधिक थिले ढालू कम होई थाए। तेबे दुई समोच्च रेखा मध्यवर्ती स्थानर उच्चता निर्दिष्ट भावे जानी हुए नाही। आवश्यक क्षेत्र रे केतेक निर्दिष्ट स्थानर उच्चता उल्लेख करा जाय थाए। याकू स्थानिक उच्चता बा स्पॉट हाइट कहा जाए। भूमिरूप प्रदर्शन रे समोच्च रेखार व्यापक व्यवहार करा जाय थाए। तो यह थिला पंचम अध्याय। धन्यवाद।